Kol, may buntag. Oy, may buntag pod. Sumaya to. Ang kagikan, Kol. Ay, gikan ko dito. Nakoy gitanaw nga hayop. Pero akong gitambalan kay nadoy sakit. Aw, akong taniyo yung patanaw kong manok, Kol ba? Nagluya man, bisin nani sakit ba? Ay, nagluya? Oh, man nagluya. imong manok? Nadiri, Kol, Sulod. 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 O sige, tanaw na ko. Man imong manok? Mao ni Kol, oh. Ay, mauni. Ay, nagluya giday ba? Sige, ako'y bahala ni. Ulian lagi ni. Kumusta nakatawang manok ni patambalan ba? Uy, Kol! Oy, Dala mo lang kag takore, Kol. ay akong giinitan imong manok kay gitugnaw man. Ay, Oh, maulian ra lagi to. sige, Kol. 10 hours later. Naman to si Uncle kay tanawon ako tong manok nga kong ipatambalan. Uy, Kol! Ano to kong manok nga patambalan ako, Kol? Ay, ganihar ako nangita sa imuha kay magpatabang unta ko sa imuha dakop kay naulian na. Kusog kay mudagan. Di ay. gina ko dakpan. Oh. Ah. Ay, naglitsyon, di mo, Kol? Oh, naglitson mi kay katunggi tambalan ako nga iro nga naulian ba. Itagaan man mig manok sa tag-iya. Ay naglakaw. Diri ra ta kay mga unta ron ini kaluto ani. Sige, Kol. Hapit na maluto, Kol ba? Lami kini ba? Aw, lami gid kay ni. Samot lagi mo buhi. Unsa?